بہت وقت پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورج، چاند اور زمین بنائی۔ اس تخلیق کے بعد انہوں نے دیکھا تو یہ مکمل نہیں لگی۔ تب انہوں نے فرشتوں کو زمین سے مٹی نکالنے کا حکم دیا۔ فرما بردار فرشتے مٹی لائے اور اللہ نے اسے آدمی کی شکل عطا کی اور اسے نام دیا آدم علیہ السلام۔ لیکن وہ 40 سال ہلا ہی نہیں، وہیں کا وہیں بت بنا رہا۔ جب ابلیس نے اسے دیکھا تو وہ کچھ پریشان اور ڈرا ہوا نظر آیا۔ اور تب 40 سال کے بعد ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونک دی۔ جب روح اس کے سر میں داخل ہوئی تو وہ چھینک پڑا، اور جب روح آنکھوں تک پہنچی تو اسے چاروں طرف ذائقے دار کھانا دکھائی دیا۔ پھر جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام کو بھوک کا احساس ہوا۔ پیغمبر کو اپنے چاروں طرف رسیلے پھل نظر آئے، لیکن اس کے پہلے کہ روح پیروں تک پہنچتی وہ پھلوں کی طرف لپکے اور پیر نہ چلنے سے آدم علیہ السلام وہیں نیچے گر گئے۔ تب اللہ نے عزت کی نشانی کے طور پر سارے فرشتوں اور ابلیس کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ ایک کے بعد ایک سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے کہا کہ وہ پیغمبر سے بہتر ہے کیونکہ وہ آگ سے بنا ہے۔ اللہ نے نافرمانی سے ناراض ہو کر ابلیس کو جنت سے نکال دیا۔ اس دن سے ابلیس کو شیطان کہا جانے لگا اور اسے جہنم میں پھینک دیا گیا۔ شیطان اب انسانوں سے بہت ناراض تھا کیونکہ ان کی وجہ سے اسے جنت سے نکال دیا گیا تھا، اس لیے اس نے انسانوں سے بدلہ لینے کے لیے انہیں گمراہ کرنے کی قسم کھائی۔ پھر اللہ نے آدم کو جنت کے سارے جانوروں اور پنچھیوں کے نام سکھائے۔ شیر، بھیڑ، اونٹ، ہاتھی، فاختہ، مور اور بھی بہت سارے۔ اللہ نے پیغمبر سے کہا کہ وہ باغیچے سے کوئی بھی پھل کھا سکتے ہیں سوائے ایک کے۔ اللہ نے پیغمبر سے کہا کہ انہیں علم کے پیڑ کا پھل نہیں کھانا چاہیے کیونکہ ایسا کرنا حرام ہے، اور وہ اپنا زیادہ تر وقت جنت کے جانوروں کے ساتھ کھیل کر بتانے لگے۔ کچھ سال بعد پیغمبر وہاں اکیلے پڑ گئے کیونکہ جنت میں کوئی اور انسان نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دیکھا اور آدم کے لیے شریک حیات بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس رات جب پیغمبر سو رہے تھے تب اللہ نے پہلی عورت کی تخلیق کی۔ جب پیغمبر جاگے وہ عورت کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ انہوں نے اس کا نام حوا رکھا کیونکہ ان کی تخلیق کسی جاندار چیز سے کی گئی تھی۔ وہ دونوں جنت میں ایک لمبے وقت تک خوشی خوشی رہے۔ شیطان اب بھی انسانوں سے ناراض تھا۔ کئی برس بیت چکے تھے، لہذا شیطان جانتا تھا کہ پیغمبر اللہ کا قول بھول گئے ہوں گے۔ ایک دن اس نے ایک ترکیب لگائی جس سے پیغمبر اور ان کی بیوی کو جنت سے نکال دیا جائے۔ شیطان جنت میں آیا اور اس نے پیغمبر اور ان کی بیوی کو اس پھل کو کھانے کے لیے اکسایا جو حرام تھا۔ پیغمبر اور ان کے شریک حیات نے انجانے میں ہی اس درخت کے پھل کو توڑا اور کھانے لگے، پر اس کے پہلے کہ وہ پھل کو پورا کھا پاتے ان سے بڑا گناہ ہوا۔ اب وہ درد، اداسی اور شرم سے لبریز ہوئے۔ اللہ کے منع کیے ہوئے علم کے پھل کو کھانے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ ان کے جسم پر کوئی پیرہن نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانکنے کے لیے پتوں کا استعمال کیا۔ اب وہ واقعی بہت ڈرے ہوئے تھے
क्योंकि वो जानते थे कि अल्लाह उनकी नाफरमानी के लिए उन्हें सजा देंगे। जब अल्लाह सुब्हानल ताला को इसके बारे में मालूम हुआ तो वो बहुत नाराज हुए और उन्होंने पैगंबर और उनकी बीवी को जन्नत से निकाल दिया। पैगंबर और उनकी बीवी को काफी लंबे वक्त तक पैदल चलना पड़ा और आखिरकार वो एक नदी के किनारे पर जाकर बस गए। पैगंबर जानते थे कि जमीन पर उनकी जिंदगी बहुत मुश्किलों से भरी होगी। उन्हें रहने के लिए घर बनाना पड़ा, भूख मिटाने के लिए मेहनत करनी पड़ी। अब उनके पास जन्नत के वो सारे ऐशो आराम नहीं थे। कुछ बरस बाद हव्वा जुड़वा बच्चों की मां बनी, एक लड़का और एक लड़की। उन्होंने लड़के का नाम काबिल रखा और इसके बाद उनके घर में फिर जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई, फिर एक लड़का और एक लड़की। इस बार उन्होंने लड़के का नाम हाबिल रखा। हाबिल और काबिल दोनों बड़े हो गए। काबिल खेती करता, खेतों में काम करता और फसल उगाता। जब हाबिल बड़ा हुआ तो वो एक गड़रिया बन गया और वो भेड़ों और दूसरे जानवरों की देखभाल करने लगा। जब हाबिल और काबिल जवान हुए तो पैगंबर ने उनकी शादी करने का फैसला किया। उस वक्त दुनिया में कोई और खवातीन मौजूद नहीं थी, लिहाजा पैगंबर ने काबिल की शादी हाबिल की जुड़वा से और हाबिल की शादी काबिल की जुड़वा से करने का फैसला किया। काबिल की जुड़वा बहन खूबसूरत थी, जबकि हाबिल की बहन उतनी खूबसूरत नहीं थी। लिहाजा काबिल बिल्कुल भी खुश नहीं था और वो अपनी ही बहन से शादी करना चाहता था। उनमें बहस हुई और पैगंबर ने इस मुद्दे को हल करने के लिए अल्लाह सुब्हानल ताला को कुर्बानी देने का फैसला किया। ये तय हुआ कि जिसकी कुर्बानी कबूल होगी उसकी शादी काबिल की बहन से होगी। हाबिल ने अपने झुंड में से सबसे अच्छे मेमने को चुना और उसे कुर्बानी के लिए अल्लाह के सामने पेश किया। लेकिन काबिल बेहतरीन फलों और सब्जियों को कुर्बानी के लिए पेश नहीं करना चाहता था। इसकी जगह उसने खराब सब्जियों और अनाज को चुना। अल्लाह सुब्हानल ताला ने हाबिल की कुर्बानी कबूल की और काबिल की नामंजूर। जब उन्होंने अपनी कुर्बानियां पेश की तब पैगंबर वहां मौजूद थे और यह तय किया गया कि हाबिल की शादी काबिल की बहन से होगी। लेकिन काबिल बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो इतना नाराज था कि वो हाबिल को कत्ल करना चाहता था। एक दिन हाबिल बहुत देर तक घर नहीं लौटा तो पैगंबर ने काबिल को उसे ढूंढने के लिए भेजा। पैगंबर की बात सुनकर काबिल घर से निकल गया और हाबिल को खेतों में ढूंढने लगा। आखिरकार उसे हाबिल घर की तरफ लौटता नजर आया। काबिल अभी भी हाबिल से बहुत नाराज था। तुम्हारी कुर्बानी कबूल हुई और मेरी नहीं। हाबिल ने इसका जवाब दिया, अल्लाह सिर्फ उन्हें कबूल करते हैं जिनके दिलों में उसका खौफ होता है। काबिल ये सुनकर और नाराज हुआ और उसने हाबिल को मारने के लिए एक पत्थर उठा लिया। हाबिल ने यह देखा, हालांकि वो काबिल से कहीं ज्यादा ताकतवर था, लेकिन उसने कहा, अगर तुम मुझे मारने के लिए हाथ उठाते हो तो भी मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। ये बात सुनकर काबिल और आग बबूला हो गया और उसने पत्थर मारकर उसका कत्ल कर दिया। जब काबिल को एहसास हुआ कि हाबिल की मौत हो चुकी है, वो बहुत डर गया और उसे मालूम नहीं था कि वो क्या करे। वो नहीं चाहता था कि पैगंबर को ये बात मालूम चले, लिहाजा वो अपने गुनाह को छिपाने के तरीके सोचने लगा। हाबिल की लाश छुपाने के लिए काबिल एक जगह से दूसरी जगह फिर रहा था। तभी उसने दो कौवों को एक दूसरे से झगड़ते देखा। लड़ाई के दौरान एक कौवे ने दूसरे को मार दिया और मरा हुआ कौवा नीचे आ गिरा। जीते हुए कौवे ने जमीन से मिट्टी निकाली, गड्ढा खोदा, उसमें लाश को डाला और उसे मिट्टी के नीचे दफन कर दिया। इस तरह काबिल के हाथ एक तरकीब आ गई। कौवे की ही तरह उसने मिट्टी में एक गड्ढा खोदा और अपने भाई की लाश उसमें डाल दी और इस तरह दुनिया में पहला इंसान दफन हुआ। काबिल ने जो कुछ किया था वो उससे शर्मिंदा था। उसके ऊपर शैतान की जीत हुई और वो जानता था कि वो लंबे वक्त तक अपने घर नहीं जा सकता। पैगंबर जानते थे कि क्या हुआ है और वो अपने बेटे की मौत से गमज़दा थे। उन्होंने अपने दोनों बेटे खो दिए थे। एक की मौत हो गई थी और दूसरे को शैतान ने गुमराह कर दिया था। उन्होंने अपने बाकी बच्चों को शैतान के बारे में आगाह किया
اور اللہ सुभान ताला की राह पर चलने की नसीहत दी। काफी लंबे वक्त के बाद पैगंबर को और भी कई औलादें नसीब हुईं। पैगंबर अब बूढ़े हो गए। उनके बच्चे उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। जब पैगंबर को यह एहसास हुआ कि उनकी मौत नजदीक है तो उन्होंने सेठ को अपना वारिस बनाया। उनकी मौत के वक्त फरिश्ते उनके घर आए और उनके करीब खड़े हो गए।